नमस्कार मु सत्या मसाई समस्त को स्वागत करुँच मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +2 सेकेंड ईयर जो ऑप्शनल ओडिया रही तो से ऑप्शनल ओडिया गोटे विषय जहाँकि आध्यात्मिक भीति। तो से आध्यात्मिक भीतर आम आज देखा समस्त 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना जेहेतु पिलाମାନଙ୍କର आगक एग्जाम रही। तो चलते भिडियो आरंभ करवा। जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ भिडियो +3 क्लास कराऊँगी। तो चलते देखा भिडियो कौन रही जहाँकि आम ख विभाग 1 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली जहाँकि गोटे वाक्य उत्तर लिखापी कहुई। तो प्रथम प्रश्न रही देवता और दैवी शक्ति हेतु जो दुख घटे ताहा कि प्रकार दुख। तो सठिक उत्तर हो कौन देवता और दैवी शक्ति हेतु जो दुख घटे ताहा आदि दैविक दुख अटे। नेक्स्ट देछि आध्यात्मिक दुख कहले कौन बुझ भोक्तार देह और मनरु जो दुख जात हुए ताहाकु आध्यात्मिक दुख कहुए। जो पिला माने विषय बुझा चाहते अलरेडी विषय बुझाई चैनल को जाई बुझीपारे। नेक्स्ट देछि आध्यात्मिक शब्दर अर्थ कौन जीवात्मार शारीरिक और मानसिक क्रिया प्रक्रिया जात कार्य को आध्यात्मिक कार्य बोली बा आध्यात्मिक कहुए जोटा आम शरीर और मानसिक दुईटा क्रिया जात हुए। नेक्स्ट देछि आध्यात्मिक भित्ति कौन परात्पर आत्मशक्ति ऐसी शक्तिर अस्तित्व थिबा विश्वास को आध्यात्मिक भित्ति बोली कहुए। नेक्स्ट देछि प्राचीन भारत में ग्रंथकार माने ग्रंथ रचना और ग्रंथ समाप्ति निमित्त आरंभरू कहार कृपा भिक्षा करिसेंती। प्राचीन भारत में ग्रंथकार माने ग्रंथ रचना और ग्रंथ समाप्ति निमित्त आरंभरू देवशक्तिर कृपा भिक्षा करिसेंती। काहाकु संतुष्ट करी व्यासदेव विराट पुराण परंपरा सृष्टि करथिले। बागदेवी विद्यायत्री को संतुष्ट करी व्यासदेव विराट पुराण परंपरा सृष्टि करथिले। नेक्स्ट देछि गर्भधारण ठारू आरंभ करी भारतीय जीवन काहा भितरे परिचालित होई आसीछि। गर्भधारण ठारू आरंभ करी भारतीय जीवन आध्यात्मिक भितरे परिचालित होई आसीछि। नेक्स्ट देछि केउ मानको दर्शन करी आत्मशुद्धि बरे भारतीय जीवन नैतिकतार चरम सीमा को गति करने को सतत चेष्टा थिला। षड़ रिपु मानक दमन करी आत्मशुद्धि बल भारतीय जनजीवन नैतिकतार चरम सीमा को गति करने को सतत सचेष्ट थिला। आजिर मानव निजको कौन बोली कही आपणार तथा समाजर जातिर अकल्याण साधन करुछि। आजिर मानव निजको अहंकर्ता बा कर्ता अहं बोली कही आपणार तथा समाज बा जातिर अकल्याण साधन करुछि। नेक्स्ट देछि गांधीजी को केउ नीति सारा पृथ्वी को प्रभावित करि आसुछि। आध्यात्मिकतारे विश्वास रखी गांधीजी अहिंसा नीति रे सारा पृथ्वी को प्रभावित करि आसुछि। नेक्स्ट देछि ग विभाग क्षुद्र उत्तरमूलक 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न दुईटी वाक्यर उत्तर लेख लेखा और लेखक 1 नंबर उत्तर 1 नंबर। तो लेखा लेखक सूचना समस्त देवे नचेत 1 मार्क कटिबो। हम प्रश्न रही परमात्मा श्रयी आध्यात्मिकता कौन बुझाई दियो। नाम हूँ आध्यात्मिक भीति प्राबंधिक होउचंती रत्नाकर पति। जो आध्यात्मिकता परमात्मा और ऐसी शक्ति सहित संपुक्त ताहाकु परमात्मा श्रयी आध्यात्मिकता कहुए। नेक्स्ट देछि भौतिकवादर स्वरूप निर्णय कर। प्रबंध प्राबंधिक परिचय देवे मैं कहू ना विश्वजगत निर्जीव भौतिक तथा चैतन्यहीन जड़ परमाणुकर उद्देश्यहीन अनियंत्रित गति आकस्मिक मिलनरू कालक्रमे उद्भूत होइछि। जीव सेमानकर गति मिलनर फल रूपे विद्यमान एहाकु जड़वाद बा भौतिकवाद रूपे निर्णय करा जाई पारे। वेदर आद्य उच्चारण किपरि घटिथिला। आज्य ऋषिवृंद जेतेबेले पुण्यतोय सरस्वती कूलरे प्रकृतिर विराटता अनिर्वाचनीय सौंदर्य संदर्शन कले सेतेबेले सेमानक कंठरू जो दिव्य गीति समूह निश्चित होइथिला सेगुड़िक वेदर अफुरंत उच्च ताना भाव भारतर प्राण को प्रभावित करिथिला। नेक्स्ट देछि वेदांत दर्शन कौन प्रतिपादित करिअछि। अद्वितीय अखंड सच्चिदानंद ब्रह्मशक्ति ही विश्वर मूल पदार्थ बा मूल कारण रूपे विद्यमान विश्वर जावतीय विभाग वस्तु प्रक्रिया प्रकाशमान। भारत में प्रचलित अन्य दर्शन मानकु खंडन करी वेदांत दर्शन यहाकु प्रतिपादित करिअछि। भारतीय देव मंदिर मानकर कला नैपुण्य की बार्ता देता है। भारतीय सुरम्य देव मंदिर मानकर कला नैपुण्य देवशक्तिर प्रतिष्ठा आराधना एवं भारतीय प्राण को संसार जंजलरू आध्यात्मिकता आड़ को आकर्षित करने बार्ता देता है। नेक्स्ट देखिए प्राचीन भारत में किपरि राजनीति क्षेत्र में आध्यात्मिकता मूल नीति थिला उल्लेख कर।
ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ମନୁଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମହତୀ ଦେବତା ରୂପକ ରାଜା ନର ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଗାଭୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ତଥା ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଋଷିଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ରାଜଶକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। କାଷ୍ଠବାସଣ ତରୁତୃଣରେ ଦେବଶକ୍ତି ନିହିତ ହେତୁ ତାହା ପାଇଁ ସେ ବୃକ୍ଷ ଓ ମାଟି ମା'କୁ ପୂଜା କରେ। ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗାଦି ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଆରୋପ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ନାନ କରି ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭାରତବାସୀ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଧୋଗତିର କାରଣ ବୋଲି କେତେକ ମନେ କରନ୍ତି କାହିଁକି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚରିତାର୍ଥକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଧୁନିକ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତବାସୀ ଜଡ଼ର ଉପାସକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥର ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ମାନବିକତା ଓ ତା'ର ଭିତ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଧୋଗତିର କାରଣ। ଦେଇଛି ଆମର ଘ ବିଭାଗ, ଯାହାକି 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ। 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଲେଖକ ପରିଚୟ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଧାନତଃ 2ଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ ଦୁଃଖତ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉଭୟ ଦର୍ଶନରେ ଦୁଃଖକୁ ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭେଦରେ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରମାତ୍ମା ଆଶ୍ରୟ କରି ଘଟୁଥିବା ବ୍ୟାପାରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାରମାନେ ଘଟେ ସେସବୁ ବ୍ୟାପାରମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅର୍ଥ। ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟି ଭୌତିକ ବା ଜଡ଼ାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅଟେ। ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଛି ତାହାକୁ ଆତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା କହିଲେ ପରମାତ୍ମା, ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର। ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି ବେଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି କିଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ବେଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ନିହିତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବିଷୟକ ତଥ୍ୟମାନ ପୁରାଣ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ବା ଭାବମୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଦର ଉପନିଷଦମାନଙ୍କରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରିସାରି ଋଷିମାନେ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମନ ଶାନ୍ତି ଓ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭରେ ଏହିପରି ସ୍ମୃତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବାକ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରତ୍ୱ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସାଧନା। ତେଣୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଅରୁଣିଙ୍କ ପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟ ନାନା ପରୀକ୍ଷାର ଅଧୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଭାରତୀୟମାନେ ବାକ୍ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାୟତ୍ରୀ ରୂପେ ଆରାଧନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୁଏ। ଷଡ଼ରିପୁ ମଣିଷର ସର୍ବଦା କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ। ଏହା ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ପରି ଏହା ଜୀବର ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦମନ କରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ନୈତିକତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜେ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ ମାନବର ନୈତିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ସଫଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ଥାନ କ'ଣ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳ ନୀତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଧର୍ମ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମନୁଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମହତୀ ଦେବତା ହୈସ୍ୟାଂ ନର ରୂପେଣ ତିଷ୍ଠତି। ଭାରତରେ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଳ ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ। ସୁତରାଂ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ସେତୁ ହେଉଛି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବ। ରାଜଶ୍ରୀ ଜନକ ଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏହି ଭାବର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତ
तो ये थिले आमर आध्यात्मिक भित्तिर समस्त 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली जहाँकि मुझे तोर सह आलोचना कले। नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन देखा। तो जो मैंने जो विषय क्वेश्चन आंसर चाहूँ निहाती भाई कमेंट बॉक्स में जनातु। ताजर भेटी रखुची। नमस्कार।